balma activiste TV la bagaw alikona ni malikoka aniya yi dimanche février kalo de samba la animwa et donc surtout ni ana émission kanoe la Lucam il y a mes maisons de jeunes là bord que on a dit que paix et réconciliation nationale rôle de la jeunesse. Donc, on a vu ani jeunesse nyamoko do binyo bolobi. Les jeunesse nyamoko do binyo bolobi. On a boroké dem temps so alwake kumi ira nyamala muranga foto na sansa. Ani welcome la o mabi. Mais dimsonu ka japu bombe alikono ni association association représentée par le CNJ, comme le Conseil national de la jeunesse du Mali, yo Nyamoro do yalo do mo ko kum konna be faki ni nga ekita do CNJ la e kanya fo kan doni CNJ ka sananga tani nga tani OK donc mais il faut que ce soit sur les activistes TV para que la opéra de l'info et c'est ni nga madame ni possible life lo tasibla kanyeshi malion bela dile kerenga na kanyeshi mugoma mugomu kana fulu chena ni kelena mugomu ni retro kelena kam tasibla nishi kanini alafe alaka faku bela dile kanini alafe amu de polola ya alaka sudu angono sumu misekana sabali sumu misekana ni bensué voilà donc Conseil national de la jeunesse du Mali il y a photo comme non et CNJ Mali né au Dangando na fumo vice-président donc CNJ moi jekulu de do jekulu ton de do na sigira ka kuma Mali demsonu tola Mali demsonu mo Mali kono ani munu be Mali ko fon fanye demseni ibe jekulu ton na wo ite jekulu ton na wo ibe parti politique la wo ti parti politique la wo ibe dina tonawo ibe dina lawro mate dina na fion fin demseniye CNJ ko mo ko tout demsen krengena demsen mo be santam duru ka passé ça bisama duruma donc CNJ si ko mo be donc ko mo lu tola ma nyoya sabati demsen ni demna truche donc CNJ si ko mo ye donc asika demsen blasira ba kilan mona asika deme ku ye e fion fin ye formation ye fion fin ye o ka barako ye fɛn fɛn ye u ka hakɛw ye ani ka tila k'u dɛmɛ u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa tɔgɔ jamana ko la CNJ sigikun filɛ nin ye d'accord ok o diyara n ye kosɛbɛ Ama i ye ɲɛfɔli k'an ye CNJ sigicogo sigikun kan dɔɔni i ka kuma b'o de yira jumɛn donc maintenant n bɛ fɛ ka dɔn sisan CNJ la sani ka kɛ n'a ka di ye ka kɛ a tɔnden ye parce que ko mana kɛ cogo cogo hali n'a sɔrɔ ko a bɛ a denmisɛnnin de kama i t'a sɔrɔ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw b'a la bureau b'a la minnu bɛ denmisɛnninw kunkanko kuma fɔ komi i y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw ye donc maintenant n'i bɛ fɛ ka kɛ bureau yɛrɛ tɔnden ye o koɲɛw bɛ sɔrɔ cogo di ani a base yɛrɛ bɛ sigi cogo di CNJ yɛrɛ n'i y'a mɛn ko CNJ n'i y'a ye k'a fɔ ko a bɛ jeunesse bɛɛ lajɛlen représenter d'une manière i b'a ye k'a fɔ peut-être a bɛ se ka kɛ jɛkulu wɛrɛw bɛ dugu ma minnu bɛ o y'a bolofaraw ye an b'a fɔ o ma ko les instances de base donc maintenant n bɛ fɛ ka dɔn olu sigibolo tigicogo bɛ kɛ cogo di fo ka na se un bureau national yɛrɛ ma pour que n'i bɛ fɛ ka kɛ a tɔnden ye donc o ka nɔgɔn n'i ye CNJ ta k'a lajɛ CNJ sigilen don cour damadɔni i y'a fɔ cogoya min na CNJ jɛkulu de don ka daminɛ an ka togodaw la village en fait fraction village commune ani cercle ani région ani Bamako district donc faut ka taa se aussi niveau national yɛrɛ donc n'i y'a jateminɛ sisan instance de base minnu bɛ yen o de ye an ka conseil communaux ye donc olu bɛ sigi commune kɔnɔ jamana kɔnɔ commune kɔnɔ comme i y'a jateminɛ décentralisation ka sababu la sisan commune caman caman de bɛ Mali kɔnɔ commune 700 ni kɔ bɔ donc o commune kelen o kelen na CNJ ka lasigidenw bɛ yen donc o lasigidenw n'i y'a jateminɛ o lasigidenw pour que lasigidenw bɛ sigi a bɛ sigi cogo di denmisɛnnin jɛkulu minnu bɛ o commune kɔnɔ o lasigida ninnu kɔnɔ ani association b'u bolo papier b'u la donc olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan i y'a faamu parce que san o san san saba de CNJ bureau bɛ renouveler donc ni yɛlɛma waati sera o denmisɛnninw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka taa papier dɔw déposer donc o papier déposé o bɛ dépend
commission mun bɛ sigi jɛkulu min bɛ sigi pour que ka se ka nin yɛlɛma in bureau sigi labɛn donc o bɛ dépend o tigi ka fɛnw na mais a ka ca ala fɛ papier ba damadɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ a mana kɛ cogo cogo olu b'a la o ye mun ye o de ye jɛkulu mun pour que ka se ka CNJ ka yɛlɛmali ninnu bureau sigi yɛlɛma in i sen don a la il faut que récépissé ka k'i la i ka lakodɔn jamana ɲɛmɔgɔw fɛ donc récépissé kan ka kɛ association na bon aussi filanan kɔfɛ tuguni il faut que association récépissé sɔrɔli kɔfɛ il faut que a ka se ka baara fɛnɛ kɛ parce que souvent ɲɔgɔn min kɛ mɔgɔw bɛ se ka papier sɔrɔ dɔrɔn k'a bila so kɔnɔ u tɛ baara kɛ donc alors papier bɛ di de pour que aw se ka baara kɛ donc i kan ka na n'o rapport de mun b'a yira k'a fɔ ko récépissé sɔrɔlen kɔfɛ aw bɛ baara fɛnɛ kɛ i b'a faamu donc a ka ca ala fɛ ani ni fɛnɛ a ka plan d'action an hakilina ye mun ye san fila natɔ kɔnɔ ou bien san kura natɔ kɔnɔ hakilina ye mun ye baara la i b'a sɔrɔ o papier ninnu a bɛ t'o déposer donc n'o taara déposer commission mun chargé len don sisan parce que instance dugumana ninnu bɛɛ la commission jɛkulu bɛ sigi jɛkulu mun ɲɛsinnen don an ka nin bureau sigi ninnu ɲɛnabɔli ma donc maintenant o dossier bɛ taa bila o commission na donc maintenant kɔfɛ ni dossier déposera commission bɛ tila k'a lajɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ papier minnu déposera association fɛ est ce que a papier ɲumanw don est ce que a ye papier min ɲini u fɛ u k'a di est ce que o y'o papier di donc maintenant o fɛsɛfɛsɛli kɔfɛ sisan o bɛ na ni association mun jɛkulu minnu kan ka participer o jɛkulu directement olu ka liste bɛ bɔ donc n'o liste bɔra sisan olu de bɛ taa voter u ka liste ye CNJ vote fana kelen b'a fɔ ko maire sigi maire sigi la i b'a dɔn liste de bɛ voter liste de bɛ élu quoi donc CNJ président dɔrɔn tɛ élu a n'a ka bureau de bɛ jɛ ka élu ɲɔgɔn fɛ donc maintenant ni élection don sera sisan mɔgɔ minnu bɛ na ni liste ye liste élection bɛ kɛ entre les listes donc n'a sɔrɔ liste fila de déposera denmisɛnnin jɛkulu minnu retenu na pour ka se ka élection participer donc o mandat bɛ d'u ma parce que jɛkulu o jɛkulu n'i taara k'i kan ka participer ni yamaruya d'e ma i kan ka participer yamaruya sɛbɛn dɔ b'a fɔ mandat o mandat bɛ d'i ma jɛkulu o jɛkulu mandat kelen bɛ d'i ma donc o ye commune niveau ye donc o mandatigiw élection don olu bɛ taa voter ka liste ye donc ni liste min passera sisan o jɛkulu yɔrɔ bɛ kalifa o ma donc n'olu yɛlɛmana sisan ni commune parce que cercle o cercle i b'a sɔrɔ commune de b'a kɔnɔ donc commune bɛɛ sigira sisan o commune fana bɛna jɛ ka cercle bureau sigi donc cercle bureau o b'a fɔ o ma ko conseil local i y'a faamu donc c'est les conseils communaux des communes ils vont mettre en place le bureau du cercle qu'on appelle conseil local i b'a faamu donc o sigilen donc ni cercle ta sigira sisan cercle fana c'est les représentants des cercles maintenant olu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka région fana sigi i y'a faamu donc u b'a fɔ o ma ko CRJ o ye conseil régional de la jeunesse donc maintenant Bamako district fana kɔnɔ ni ye Bamako district ta comme le district Bamako a un statut particulier ça c'est le statut du district donc Bamako ta la sisan commune Bamako commune fana bɛ jate dɔɔni ni ye CNJ fana la i b'a fɔ ko région i m'a faamu donc o commune fana kɔnɔ sisan i b'a ye o fana mu association fana de bɛ sigi jɛkulu de bɛ sigi o jɛkulu ninnu fana directement o jɛkulu fana b'u ka dossier déposer comme kɔrɔlen mun y'o fɔ cogoya min na mais Bamako ta la mun ye kɔrɔkɔrɔ y'a la jɛkulu balibaba dɔw bɛ yen nɔ o bɛ ko fédération parce que CNJ la n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ fédération 21 o de bɛ yen o fédération ye mun ye jɛkulu denmisɛnnin jɛkulu tɔn minnu bɛ yen n'olu représenté lo Mali fan bɛɛ i b'a faamu donc o ɲɔgɔn 12 ou bien o ɲɔgɔn 21 ɲɔgɔn bɛ yen nɔ o fédération pour que o fédération yɛrɛ sɔrɔ congrès de bɛ o statut di quoi Bamako sisan olu directement olu ti dossier déposé dɛ olu bɛ lettre dɔrɔn de kɛ pour que u se ka mandat ta i b'a faamu donc maintenant o yamaruya bɛ d'olu ma ka sɔrɔ u ma rapport déposé pour que u bɛ se ka Bamako élection participer donc o Bamako ta sigilen donc n'olu bɛɛ sigira ka ban sisan cercle région cercle bɛ sigi ni cercle sigira région sigilen ka ban donc ka Bamako district fana bɛ sigi olu fana bɛɛ lajɛlen de fana bɛ u ka cɛbɔ bila ka taa niveau national la pour que ka se ka taa bureau national sigi ani président national sigi i y'a faamu donc ne de président national ou bien bureau national filɛ n y'a fɔ cogoya min na i ka kuma yɛrɛ la i y'a fɔ ne ye vice président donc an bɛ sigi den fɛ Mali denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen de da bi don anw sigili la bureau national la c'est comme ça donc n'i y'a faamuya sisan ko aw tɛ sigi aw yɛrɛ ma ten Mali denmisɛnninw parce que n'i y'a daminɛ fraction communes la n'o y'an ka togoda d'une manière se ka fɔ ten ka bɔ o la ka taa an ka cercle la fo ka taa se région ma fo ka na se district ma olu denmisɛnninw de bɛ fara ɲɔgɔn kan cɛbaw bɔ olu bila sisan ka taa aw fana sigi d'accord n'i y'o faamuya sisan i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ don min na komi bi a ma mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ an bɔra aw yɛrɛ fana ka sigili kɛnɛ kan ni ma fili donc o la sisan o sigili kɛli ni sisan cɛ président national sigili ni sisan cɛ aw ka bureau sigili ni sisan cɛ baara jumɛnw bɛ yen aw kɛlen don ka minnu waleya déjà ani minnu fana bɛ yen ka kɛ fana ka tɛmɛ ni baara tɔ ok donc i hakili la jigin précisément an ka bureau sigira novembre kalo kɔnɔ
2019 novembre, plus précisément le 28 novembre. Donc congrès kɛra. Donc congrès in na Mali denmisɛnninw kucala. Donc Mali denmisɛnninw jɛra kɛmɛ sarada n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ n'i y'a lajɛ yɛrɛ i b'a sɔrɔ 85 olu bɛɛ ka danaya dara anw ka bureau de kan k'an sigi. Donc Kucala kɔfɛ an bɔlen Kucala parce que élection bɛ yen a n'a kɔnɔkow bɛ yen élection fɛnɛ tɛmɛna tuguni o fɛnɛ n'a kɔnɔkow bɛ yen sisan mun bɛ yen sisan o de ye ka baara kɛ yaasa denmisɛnninw y'u ka danaya ta ka d'an kan an ka se ka danaya in lafa cogoya min na i y'a faamu donc bi kabini an bɔra Kucala an y'an ɲɛsin fɛn dɔ ma o ye mun ye parce que an jateminɛ an y'a ye k'a fɔ CNJ malgré que CNJ bɛ Mali denmisɛnninw tɔgɔ la a ye Mali denmisɛnninw de kuma fɔ fɛn dɔ problème dɔ bɛ yen parce que n'i ma denmisɛnnin fan caman ta k'a lajɛ u b'a miiri ka fɔ CNJ ye mɔgɔ kalannen ko de ye olu tɛ mɔgɔ kalanbaliw b'u yɛrɛ bɔ a kɔnɔ donc an ka fɛn ye mun ye an ko Mali denmisɛnninw CNJ sigira Mali denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen kama donc an b'a kɛ sorte que Mali denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu kalanna mɔgɔ min ma kalan o mɔgɔ min bɛ tubabu baara la o mɔgɔ minnu bɛ yɛrɛ baara la o bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ CNJ sigilen don o de kama donc kabini an bɔra Kucala an bɛ ka baara kɛ n'o ye i y'a faamu donc o baara ɲɔgɔnya kɔnɔna la an sera ka déjà an ye ɲɔgɔn yew daminɛ CNJ an bɔra o ɲɔgɔn ye mun ye d'abord ka se ka a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko CNJ bɛɛ lajɛlen ka ye donc bɛɛ lajɛlen donc an y'o baara kɛ k'a essayer ka coopération bɛɛ lajɛlen maintenant an commencera k'o démarcher filanan ye mun ye n ko fɛnɛ CNJ fɛnɛ anw ye denmisɛnninw ye baara fanga b'an na a bɛ se ka hakili ɲuman fɛnɛ b'an na i b'a sɔrɔ an ni mɔgɔ dɔw de kan ka se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o y'an ka autorités ye donc an y'a ye k'a fɔ pour que ka danaya sinsin an ni autorités cɛ o bɛ se k'an dɛmɛ an ka baara in na donc CNJ fɛnɛ wulila tuguni ka ɲɛsin o yɔrɔ ma n'o an b'a fɔ ko ancrage institutionnel donc n'i y'a jateminɛ k'a ye Mali ministériso da fɛn fɛn bɛ yen nɔ bi n'i y'a sigi kɛmɛ i b'a sɔrɔ pratiquement an sera 70 ɲɔgɔnna la minnu y'an reçoit donc CNJ bɛ taa an bɛ taa an ka bureau président la ka taa prise de contact kɛ ka o fɛnɛ hakilina fɛnɛ ɲininkali kɛ o hakilina ye mun ye fasojɔ la olu hakilina ye mun ye an kan ka fɛn jumɛn de fara an ka an bolola ka se k'o lawaleya sisan donc an yalala nin ministériso da ninnu na k'o hakilinaw ta même gouvernement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o premier ministre o ye an ka bureau in reçoit i y'a faamu donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni ministre daw bɔlen kɔfɛ tuguni an y'a lajɛ yan nɔ dugutigilakaw an ka laadalatigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw an y'olu olu bɛɛ y'an reçoit ni au conseil islamique ta k'a lajɛ o bureau y'an reçoit surtout le président Elhaj Ousmane Chérif Madane Aïdara ale y'an reçoit fa fɛ i y'a faamu o kɛra jamakoba ye donc n'i mana taa fɛnɛ Bamako dugutigilakaw ɲarelakaw olu y'an reçoit fɛ donc pour vous dire que CNJ na Mali bɛɛ lajɛlen de nɔyɔrɔ b'a la a kɛra kalanda sira kan o a kɛra diinɛ dabolo sira kan o a kɛra laadako sira kan o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ nɔyɔrɔ b'a la fɛnɛ et aussi chrétien ɲɛmɔgɔw fɛnɛ y'an ka bureau in reçoit i y'a faamu donc o ye mais maintenant sans nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ fɛnɛ an ka priorité ba o ye mun ye o de ye k'an ka plan d'action triennal fɛnɛ labaara parce que comme an y'a fɔ cogoya min na danaya bɛ d'an kan san 3 de kama san 3 in na an kan ka baara kɛ pour que ka denmisɛnninw nimisi lawusaya yaasa u kana nimisa anw yɛrɛ ka an sugandili la yaasa ka bila CNJ ɲɛma donc maintenant u tɛ se ka taa komi baara mun don planification don a tɛ kɛ sɔgɔma n'i wulila n'i miirila mun na sufɛ i wuli k'i b'o kɛ o tɛ dɛ mais ko mun don a ko bɛ labɛn de san 3 fɛn o fɛn kan ka kɛ fɛn o fɛn kan ka kɛ tile natɔw la fɛn o fɛn kan ka kɛ kalo natɔw bɛ dɔgɔkun natɔw la an b'o bɛɛ lajɛlen de kɛ fɛn dɔ kɔnɔ an b'o plan d'action triennal donc sans CNJ b'o de labɛn na ɲakadama famille caman sɔrɔla CNJ ko kan hakilila an lagɛlibagaw ni lamɛnbagaw ye famille dɔɔni sɔrɔ CNJ yɛrɛ kɔnɔna ɲɛfɔli kan o la sisan an bɛna tɛmɛ ni an ka thème yɛrɛ ye sisan parce que an bɛ ka dɔɔni ɲɛfɔ CNJ kan pour que mɔgɔw ka se ka famille dɔɔni sɔrɔ a la komi aw yɛrɛ b'a kalama ko an bɛ don min na komi bi a bɛ waati jan bɔ bi ka daminɛ san 2012 la fo ka na bila bi la an ka jamana donnen don ala y'an ka jamana gɛrɛsɛgɛ don crise dɔ la bi n'o ye tan si ka laɲini ye si ka nimisi ko tɛ n'o ye kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ comme aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na aw yɛrɛ fana ye denmisɛnninnakaw ye hakili la a bɛ ka daminɛ a bɛ san 5 bɔ bi san 2015 an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani bamaci walew bamaci wale kɛbagaw ani groupement dɔw jɛna ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛnkan sɛbɛn kɛ ka bolonɔ bila sɛbɛn la bolonɔ bila sɛbɛn o n'an k'o ma ko l'accord pour la paix et la réconciliation nationale ici au Mali, ici du processus d'Alger. Avec la signature de l'Algérie, capitale Alger, Wati Temenuna, Sambafla, Antandru Konona. Kata Odona Kanabla Bila, mais fait gagner qu'à don, il y a un niveau la jeunesse Kunda, il y a
aw ni ɲɛmɔgɔw sigira ka kuma nin document kan wa hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko mana kura daminɛ don CNJ fɛ sisan n b'a dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔ min ye i lakodɔn don CNJ kɔnɔ depuis mana tɛmɛna fo ka na bila bi la i yɛrɛ ka dɔnni kunda ani a ka rapport tɛmɛnenw fana kɔnɔna na est ce que aw ni ɲɛmɔgɔw sigira ka kuma ni gafe in kɔnɔko kan wa. donc d'abord sani an ka sigi ka kuma gafe kɔnɔko kan sani gafe yɛrɛ ka sɔrɔ fɔlɔ kabini kɛlɛ in wulila CNJ ma to kɔ parce que ni jateminɛ kɛ kɛlɛ in na ka ɲɛsin kɛlɛ in na n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la n'o ye an ka surasiw ye surasiw fanba ye denmisɛnninw de i y'a faamu n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ mɔgɔ minnu ye banbanci wale ta ka ɲɛsin Mali ma olu fɛnɛ fanba a marifatigiw olu ye denmisɛnninw de donc pour vous dire que CNJ jɔyɔrɔba bɛ ko in na a kɛra fan o fan i b'a faamu donc kabini kɛlɛ in wulila an wulila k'an jɔ yaasa an bɛ se k'an jɔyɔrɔ in fa i y'a faamu pour que an kana se ka to kɔfɛ parce que ni ko in n'i ko i b'a ɲɛnabɔ ka tɛmɛ kotigiw yɛrɛ kan n'o ye denmisɛnw ye an hakili la i b'i tila ka segin ka na tuguni parce que i tɛ taa yɔrɔ jan i y'a faamu donc maintenant ko in daminɛlen an ye kuma lasurunyana CNJ ye négociation parce que n'a kɔrɔ ka sɔrɔ négociation dɔw de kɛra i m'a faamu CNJ ye négociation in participer Alger donc an ka lasigiden cɛbɔ 2 tun bɛ yen i y'a faamu donc plus précisément an ka président kɔrɔ min bɔra yen n'o ye Sulemani Sidibé ale ni an balimamuso dɔ bɛ yen ko Marama Konate olu de ye Mali denmisɛnninw représenté olu de CNJ représenté Mali jeunes denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Algérie kumaɲɔgɔnya in na donc kumaɲɔgɔnya in kɛnɛ kan o kumana denmisɛnninw ka gɛlɛya kan o kumana kɛlɛ in yɛrɛ denmisɛnninw ka implication k'a la mais aussi tilara ka kuma fɛn kan tuguni kɔlɔlɔ yɛrɛ kɛlɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ mun ɲɛsin denmisɛnninw ma kuma n'o kan donc ani fɛnɛ denmisɛnninw ka hakilina ye mun ye yaasa an bɛ se ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔna la tuguni kuma n'o kan donc o kɛra accord négociation fana accord signé fɛnɛ an ye mun baara kɛ an ni Mali autorités parce que jusqu'à preuve de contraire fɔ bi ka daminɛ accord signé waati 2015 fo kana bila bi la jateminɛw bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko maliyɛn fanba tɛ accord in kɔnɔ ko dɔn i y'a faamu donc accord in signé ka ban mun kɛra an ka baara ye an ni Mali autorités yaasa maliyɛnw bɛ se ka accord kɔnɔ ko dɔn parce que accord in autorités y'a signé maliyɛnw de tɔgɔ la donc n'i ye fɛn signé mɔgɔ tɔgɔ la n'a t'a kɔnɔ ko kɔni dɔn hakili la i ka baara ni min cɛsiri yaasa k'a dɔn i ka baara bɛ kɛ fu ye i m'a faamu donc CNJ ni Mali ɲɛmɔgɔw an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa accord in kɔnɔkow bɛ se ka lafaamu kosɛbɛ ne yɛrɛ ye chance sɔrɔ CNJ tɔgɔ la Mali jeunes tɔgɔ la ka taa wɛrɛ tɛ min yɛrɛ kan débat dɔ la plateau dɔ la accord in kan i y'a faamu donc o de kɛra an yɛrɛ ka baara fanba ye ka mɔgɔw former ka se ka kuma ɲɛ baroda yɔrɔw sigi yaasa denmisɛnw Mali denmisɛnw bɛ se ka accord in kɔnɔko dɔn o de kɛra an ka baara fanba yɛrɛ an ni Mali ɲɛmɔgɔw cɛla. D'accord. O fɛn in diyara n ye kosɛbɛ donc komi yɛrɛ bɔra sisan k'a fɔ ka daminɛ négociation na ka na bila fɔ sisan na a ye dɔɔni kɛ ko in kɔnɔna fo ka taa bila sisan a bɛ caman kalama a ko kɔnɔna na donc sisan n bɛ fɛ ka dɔ ɲininkali kunda nin ko in na sisan aw bɛ ka continuer ka mun de kɛ halisa bilen pour que an ka laɲini n'o ye bɛn ani sabati bɛn ni kelenya ka se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na aw bɛ ka baara jumɛn de kɛ duguma walima baara tɔ jumɛn bɛ ka kɛ. voilà donc nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni baara bɛ ka continuer parce que n ye fɛn dɔ fɔ ko in na CNJ jɔyɔrɔ b'a la kosɛbɛ a tɛ se ka ɲɛ anw kɔ parce que n'i ko CNJ ko Mali denmisɛnninw ko in se ka ɲɛ denmisɛnninw kɔ encore toujours n'i y'a lajɛ bi hali bi mɔgɔ minnu bɛ ka marifa ta toujours a côté fila bɛɛ la a bɛ denmisɛnninw de donc anw ka obligation ye mun ye c'est de faire en sorte que contact bɛ se ka établir cogoya min na jeunes ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye marifa ta o minnu marifa ta o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka contact bɛ se ka bila bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cogo min na o y'an ka baara ye an bɛ ka baara k'o fɛn kan n'i y'a jateminɛ élection mun tɛmɛna nin ni jamana ɲɛmɔgɔ sigi mun tɛmɛna sini a ɲɛkɔrɔla la tuguni parce que an y'a ye k'a fɔ malgré que nin kɛlɛ in bɛ yen mɔgɔ dɔw nana wagati dɔw la ka marifa ta an kama ka jamana in kɛlɛ k'u bɛ u ka jamana sigi Mali ka Mali tila o mɔgɔw bɛ yen i y'a faamu o bɛɛ kɛra donc ka mɔgɔ fana tɛmɛna tuguni minnu fana nana n'u ka hakilina ye k'u bɛ hakilina ye jagoya Mali kan jagoya la diinɛ ta sira kan olu fana kɛlɛw bɛ sen na mais an y'a ye k'a fɔ tuguni o kɛlɛ bɛ sen na an bɛ ka cɛsiri. I ka kuma latigɛ tɛ ko minnu bɛ fɛ ka jamana tila bɛ laɲini bɛ minnu hakili la e bɛ se k'olu groupement tɔgɔ. bon groupement dɔnnen don par exemple n'i ma na MNLA n'a nɔfɛ mɔgɔw ta bi o MNLA n'a nɔfɛ mɔgɔw ko situation évolué an nan'a ye SEMA ko ni fɛnw b'a la accord signé maintenant i y'a ye bi SEMA de bɛ fɔ parce que olu jɛkulu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o tɔn in kɔnɔna la i y'a faamu mais ni tɔnmisɛnninw bɛ yen nɔ mais u ye accord signé hakili la o accord in signé na u y'a yira k'a fɔ ko olu hakilina ye jamana tila mun k'o bɔra la i y'a faamu donc o ye mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni i y'a ye olu ye jamana yɔrɔ minnu minɛ i b'a ye k'a fɔ bi Mali yɛrɛ ka fanga
fanga tɛ se ka boli o yɔrɔ ninnu caman na hali bi i y'a faamu o marifatigiw b'o yɔrɔ in na donc pour vous dire que hali bi kuma ɲɔgɔnya in a bɛ se ka continuer cogoya min na a kan ka continuer o cogo la yaasa Mali bɛ se ka a ka sariya boli ni jamana in fan bɛɛ lajɛlen. donc o b'a yira comme quoi olu ye kuma min fɔ kuma in ma waleya a ma se kɔnɔ. kuma in kɔni hali bi a ma bɛnkan kɔni kɛra bɛnkan ma lawaleya toujours n'i ko bɛnkan ma lawaleya parce que ni bɛnkan lawaleyara an tɛ se nin yɔrɔ in ma hali bi bɛnkan in kɔni mun siɲɛna ka 2015 hali bi a lawaleyali fɛnɛ gɛlɛyaba b'o la donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni mɔgɔ jɛkulu dɔ fɛnɛ taara tuguni olu fɛnɛ nana marifa ta tuguni olu ta tɛ jamana tila ye dɛ olu ta ye diinɛ ko de ye sisan olu ta diinɛ hakili o fɛnɛ bɛ yen nɔ tuguni i y'a faamu o fɛnɛ nana don ko in na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'o lajɛ n ko nin fɛn fila gɛlɛya fila in Mali b'o gɛlɛya fila in bɛɛ lajɛlen cɛmancɛ la ni élection fana sera politiko kɛlɛ o fana ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen parce que ni politiko kɛlɛ kɛra o bɛ na ni mun ye marifatigiw sen bɛ don a la mais aussi même marifati mɔgɔ minnu bolo fana tuguni olu fana sen bɛ don a kɛlɛ la parce que politiko la y'o de ale bɛ bɛɛ lajɛlen de mobiliser donc an y'a élection wagati ɲɛkɔrɔla la tuguni o fana bɛ se ka kɛ ko dɔ ye n'an m'an farati an mun ye denmisɛnninw ye n'an ma wuli k'an jɔ an bɛ se ka kɔlɔlɔ fana bɛ se ka bin an ka jamana kan k'an sigilen to donc an wulila k'an jɔ même n'i y'a ta k'a lajɛ an ka politique ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ i y'a faamu politique ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ politique soda minnu bɛ yen majorité EMP o jɛkulu mɔgɔ minnu bɛ yen an y'o jɛkulu ɲɛmɔgɔ rencontré k'a yir'u la k'a fɔ Mali mago bɛ basigi la k'a yir'u la k'a fɔ ko nin kalafili in n'an m'a kɛ ni hakili ye n'an m'a faso kanu bila ɲɛfɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye jamana in ma donc an y'o yir'u la bon aussi minnu ye garant dabagaw ye n'o ye opposition fana ye an ye opposition mɔgɔw fana rencontré plus précisément Soumela Cissé a n'a ka jama an y'olu rencontré fana an ye kuma kelen min fɔ EMP fana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Bokar Keita a n'a ka jama an ye kuma kelen min fɔ an tora kuma kelen la ka n'olu ye i y'a faamu mais o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni an y'a ye minnu ye marifa ta tuguni n'u ye accord signé n'o ye SEMA mɔgɔw ye a don na SEMA ɲɛmɔgɔya tun bɛ Bilal Aksheri ani Bilal Aksheri fana sigira a ye kuma kelen min f'u ɲɛna o fana kuma kelen ye pour que u ka se k'a to élection fana bɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na comme a bɛ kɛ Bamakɔ cogo min na a ka se ka kɛ Mali kɔrɔnfɛla la u kɛlen ka to ka daga sigi Mali yɔrɔ minnu na yaasa élection bɛ se ka kɛ yen donc an ka kuma taara olu bɛɛ lajɛlen kan donc pour vous dire que accord in ɲɛfɔli kɔfɛ tuguni bɛn bɛ se ka sigi basigi bɛ se ka sigi an kumana an y'an sen don o bɛɛ lajɛlen na. bɛɛ ɲɛfɔ ka tɛmɛ ka ban donc o ye halisa a ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ donc maintenant action fitiri nataw la don nataw la aw bɛ fɛ ka walima kɛlen n'o ka laɲini jumɛn de sigi sen kan pour que halisa laɲini a bɛ se ka sɔrɔ cogo di. bon hali bi parce que an ye baara min kɛ hali bi n b'a fɔ baara ma s'a dan na parce que bɛn ma sɔrɔ bɛn ma sɔrɔ fɔlɔ an ye nin boliboli in bɛɛ kɛra su la tile la san kɔrɔ fiɲɛ kɔrɔ o bɛɛ kɛra nɛnɛw la mais hali bi bɛn ma sɔrɔ donc an tɛ se k'an sigi k'an bolo d'an sen kan tuguni n'Ala sɔnna ma laɲini ye mun ye hali bi an bɛna continuer ka accord kɔnɔko in k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka fɔ parce que c'est très important accord in signera maliyɛnw tɔgɔ la il faut que maliyɛnw k'a dɔn fɛn jumɛn de bɛ accord in kɔnɔ parce que Mali sini a bɛ caman lié don na dɛ parce que même i bɛna ye don nataw kɔnɔ an bɛna an ka Mali sariya sunba n'o y'an constitution ye constitution bɛna falen constitution falenni an hakili la a fɔra tɔn ɲɛsigi lajɛba mun kɛra n'o ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen nana n'u b'a fɔ ko DENI dialogue inclusif dialogue national inclusif donc olu kɛra o dialogue national inclusif min ka laɲini dɔ kɛra an ka Mali sariyasun falenni donc sariyasun falenni i bɛna ye k'a fɔ fɛn dɔ accord ye kuma dɔ fɔ o bɛna taa sariyasun falenni kɔnɔ mais o fɛnɛ bɛɛ ka bɔ yen nɔ n'i mana ta k'a lajɛ an ka élection taabolo hakili la sariyasun yɛlɛmali bɛ na ni yɛlɛmali bɛ na don bɛɛ la parce que i bɛna ye tuguni même région kuraw bɛ ka na i b'a faamu région kuraw bɛ ka na n'o kɛra i b'a fɔ carte électorale o b'o falen kosɛbɛ i y'a faamu donc hakili la sariyasun yɛlɛmali bɛ na don bɛɛ la donc c'est important que accord in jɔyɔrɔ b'an bolo cogoya min na il faut que maliyɛnw ka faamu donc an bɛna continuer n'o yɔrɔ la mais o filanan fana ye mun ye tuguni baara ye mun ye hali bi tuguni ka kuma ɲɔgɔnya kɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an fana bɛ don o ko la parce que kuma ɲɔgɔnya n'a bɔra hɔrɔn n'a bɔra tilebi i b'a sɔrɔ n'a ma bɔ denmisɛnninw na n'a bɔ CNJ la i b'a sɔrɔ CNJ b'a camancɛ la donc an continue n'o kelen de ye tuguni an t'an bolo jigin fɔ n'Ala sɔnna ma an mago bɛ bɛn mun na o bɛ se mais aussi fɛn kelen bɛ yen nɔ toujours pour que k'o fɔ parce que n'i ye bɛn fɔ n'i ye bɛn fɔ bɛn fana bɛ sinsin fɛn dɔ kan bɛn bɛ kɔlɔsi fɛn dɔ de kan fɛn dɔ de bɛ bɛn kɔlɔsi i y'a faamu o ye sariya ye i m'a faamu o ye sariya ye d'accord sariya fana bɛ sinsin fɛn dɔ de kan fɛn dɔ de fana bɛ sariya kɔlɔsi n'o ye armée ye o ye tiɲɛ ye est-ce que i b'a faamu donc maintenant an y'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bi il faut que an ka kuma ɲɔgɔnya an k'an bolo sinsin o kan an ka kuma ɲɔgɔnya kɛ mais an k'an jija fana an yɛrɛ ka armée n'o bɛ se ka an ka sariya la kɔlɔsi i y'a faamu
ni charia yɛrɛ bɛn yɛrɛ sinsinbaga ye bɛn lakɔlɔsibaga ye il faut k'an ka ɲɛsin an ka armée fɛnɛ ma tuguni pour que an bɛ se ka armée i ka kuma la sa i ko ka armée bɛ sɛlɛ lakɔlɔsi maintenant tɔɔrɔ i bɛ fɛ ka mun fɔ yɔrɔ in na n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin lakɛlɛya dɔɔni an balima lagɛlikɛlaw ka se ka yɔrɔ faamuya m'a fɛ ka mun fɔ sisan n'i y'a ta n'i y'a jateminɛ ka lajɛ dugu kɔnɔ pour que juge tɛ marifa t'a bolo ale bɛ sariya la kɔlɔsi i y'a faamu ale bɛ sariya la kɔlɔsi sariya y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ min mana kojugu kɛ i kan ka ɲagi ale b'o ɲagili fɔ i y'a faamu ou bien ni bin kɛra mɔgɔ min kan mɔgɔ min k'i hakɛ ɲini ka d'i ma juge ka baara o ye mais marifa t'ale bolo i y'a faamu mais juge fana ale bɛ nin bɛɛ kɛ ni n'a hakili sigilen de don k'a fɔ ko est ce que n'i ye nin kɛ n ka baara la est ce que mɔgɔ dɔ tɛna kɔlɔlɔ ta ka se ma n ka baara la donc marifatigiw de bɛ juge fana jagɛlɛya yaasa ale fana bɛ se ka sariya tigɛ n'an b'a fɔ ma ko lakanalikɛbagaw voilà i y'a faamu donc lakanalikɛbagaw de b'o fɛ donc maintenant ni lakanabaga tɛ yen i b'a dɔn juge tɛ se ka t'i sigi dɛ o kɛnɛ kan dɛ i b'a dɔn a kuma ka gɛlɛn donc c'est important que an fana ka baara dɔ ye mun ye sisan an ka priorité dɔ ye mun ye an bɛ se an ka lakanabagaw an bɛ se k'u sinsin cogoya mun na pour que lakanabagaw bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲa yaasa sariya bɛ se ka na Mali kɔnɔ i y'a faamu hali bɛ ala ka ɲa ka d'a ma donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen komi aw yɛrɛ b'a kalama jamana kɔnɔ jama nɔgɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na attaque dɔ kɛra Sogo la an ka denmisɛnnin maa caman min tora la nka finitigi maa caman min tora n'o ye général Kuntagaw ye mɔgɔ caman min tora la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko an ka jamanatigi kɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen a ye laseli kɛ n'o ye professeur Jɔnkuda Traoré. Il est aujourd'hui le haut représentant du président de la République. Nous faisons un peu condamné. Et hakilina do ira. Ore sensi rega kabulla. Jino demisonu rega kabulla. O be se ga ki doro fro ni hakilina ko to. Ore ga lay mu yemi akadi nyefol ko na. Do ti dore o anga se ga foke. Kama ci ke wale munu be mamunu be non ko fo jakko sa anga do sele anga sariala. O dinati la mo no da keleke c'est là que c'est do jamana ko to ngo sera dine sera de kulo no ma fuma ko le jihadis o la o ma ba flabe no ma dugu mo shila ma dugu mali ko no mo shila ma dugu jien fan be bu do no yat agali fo ata ci to fam mo ko fa donc nak la nyamo ya ira o pour que nga sega la ni bela ni ga soro ko fa nga sigi anga kuma nuye anga sigi ngo négocier awre dem san kunda awre ga hakil lay mu ye nyama kan ma fo leni yala o bisa ke solution on ma ka fo ko la ni ka sega sabati wa. Donc ni kuma la d'abord ye Sogolo attaque fo denmisɛn caman ni tora la seni Sogolo ka se ya ɲɔgɔn caman kɛra y'a faamu donc hali bi n bɛ n ka dusuma kasaya jira ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw b'u bolo denmisɛnnin minnu faso ka d'u ye denmisɛnnin minnu bɛ sɔn k'u nin di faso ma i y'a faamu n ka kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye Mali denmisɛnninw y'a fɔ occasion caman na i y'a ye wagati dɔ même n'i ye réseau ta k'a lajɛ waati kun tɛmɛna mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko u ye numéro di ka liste bila ko mɔgɔ minnu b'a fɛ k'a kɛ volontaire ye pour que ka marifa ta an ka jamana dɛmɛ i y'a faamu ka marifa ta yaasa k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ i y'a faamu donc olu waati bɛ tɛmɛ mais kuma ninnu bɛɛ fɔra ten an ka jamana ɲɛmɔgɔw u m'u tulo don a kɔnɔ an hakili la hali bi an bɛ wele ɲɛsin u ma u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in a tɛ se ka lakana ni denmisɛnninw tɛ denmisɛnninw ka ca n'i ye jamana in ta k'a lajɛ mɔgɔ kɛmɛ sira la i b'a sɔrɔ 70 ni kɔ o bɛɛ ye denmisɛnninw ye donc n'i ko denmisɛnnin u ko galabu de n'i ko denmisɛnnin i ko kɛnɛya i ko fanga i y'a faamu donc u k'u janto u k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw b'u bolo denmisɛnnin minnu bɛ u yɛrɛ bila jamana ka service la ni jamana y'an wele an bɛ taa jamana yɛrɛ m'an wele an yɛrɛ ye an ka service bila denmisɛnninw ye donc il faut que jamana ɲɛmɔgɔw k'an lamɛn donc o b'a to an ka cɛden minnu bɛ kungo kɔnɔ yaasa ka gara da banabati ninnu ye o b'a to an bɛ se k'olu dɛmɛ ka baara la i y'a faamu o ye kuma lasurunya de ye donc maintenant président Jɔnkuna Traoré ka kuma an hakili la nin tɛ kuma kura ye yan diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw y'a fɔ yan i y'a faamu surtout Mamadu Diko y'a kuma fɔ yan i y'a faamu donc mɔgɔ wɛrɛw y'a kuma fɔ fɛnɛ mɔgɔ minnu ka kuma tɛ se yɔrɔ jan n'i maliyɛn fanba ta k'a lajɛ négociation ni o kɔrɔ tɛ i ka kuma ni mɔgɔ ye o kɔrɔ tɛ a ye kuma min fɔ k'i bɛ sɔn a ma i y'a faamu parce que n'i kumana fɔra ni mɔgɔ ye a b'a to danaya kelenya o bɛ na dusu na o bɛ sinsin i y'a faamu déjà ni danaya ni kelenya commencera ka na sisan a b'a mɔgɔ caman dusu bɛ da dɔɔnin i y'a faamu donc an hakili la nin kuma in tɛ kuma kura ye i y'a faamu donc maintenant sani n kana don an hakilina la nin ko in na n bɛ mɔgɔw hakili jigin fɛn dɔ la bi n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ jamana mun
ka girini diɲɛ jamana bɛɛ aux États-Unis américains taara Afghanistan 2001 ni bi cɛ peut-être san 20 tɛ donc maintenant voilà san 19 dɔɔni an bɛ san 20 kunbɛn de la i y'a faamu sɔɔni an bɛ se san 20 na 2001 ni sisan cɛ donc maintenant olu taara kɛlɛ la Afghanistan u ye talibanw kɛlɛ talibanw tun bɛ fanga la olu fana ye sariyatigiw ni fɛnw ye donc u y'u kɛlɛ k'u gɛn ka bɔ fanga la mais bi kɔfɛ tuguni o san joli kɔfɛ tuguni américain kelenw tilara k'o taliban kelenw kumaɲɔgɔnya sigi u ni talibanw cɛ alors que kumaɲɔgɔnya fɛnɛ olu ta mun fɛnɛ pour vous dire que c'est important américains ye kumaɲɔgɔnya in sigi hali Afghanistan ɲɛmɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi u ma hali olu da don a la olu yɛrɛ ni talibanw de sigira kuma la minnu yɛrɛ jamanatigiw u y'olu bila kɛrɛfɛ donc c'est pour vous dire que c'est quoi o ye leçon dɔ de ye leçon mun se bi jamana min tɛmɛ bɛɛ kan i y'a faamu o ye mɔgɔ minnu kɛlɛ o ye mɔgɔ minnu y'o jugu fɔlɔw ye olu ye k'u jugu surtout u bɛ ka mɔgɔ minnu terroriste u bɛ ka olu terroriste ninnu ka kumaɲɔgɔnya sigi u ni ɲɔgɔn cɛ alors que mɔgɔ minnu u bɛ ka taa jamana ɲɛmɔgɔ minnu dɛmɛ yɛrɛ u bɛ ka kumaɲɔgɔn sigi ka sɔrɔ hali m'olu da don a la donc o kan ka mɔgɔw bila ka miiri c'est important bi na kumaɲɔgɔnya kɛlɛ la ni kɛlɛ daminɛ na ni kumaɲɔgɔn ma kɛ daminɛ la a bɛ kɛ cɛmancɛ la n'a ma kɛ cɛmancɛ la a bɛ kɛ laban na diyagoya ye kumaɲɔgɔnya ye i y'a faamu donc n'a ye ko mun kɛ nin ye hakili la a ye kuma mun fɔ kuma kura tɛ n bɛ segin a kan hakili la fɛnɛ denni mun tɛmɛna dialogue national inclusif mun tɛmɛna hakili la dialogue participant fanba u y'a yira k'a fɔ an ka kuma ni mɔgɔ ninnu ye parce que maliyɛnw don et aussi fɛnɛ pour que ka kuma in sinsin fɛnɛ ni mɔgɔ hakili jigin waati la an ka sɔrɔdasi camanba sɔrɔdasi 100 ni kɔ u y'u ta otage la u y'u minɛ o kuma de y'olu labɛn o kɛra Mamadou Diko de taara kuma n'o mɔgɔ ninnu ye i y'a faamu a Bamaji wale ninnu Mamadou Diko de taara kuma n'olu ye o kɛra sababu ye k'an ka sɔrɔdasiw lakisi i y'a faamu donc bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ man ka to kuma la mɔgɔ man ka to kɔ kuma la kumaɲɔgɔnya la mɔgɔw bɛ yen n'o ye kɛlɛ acteur ye toutes les parties avec on doit échanger discuter négocier avec toutes les parties prenantes de cette crise là il y a comme avec toutes les parties prenantes y compris Yad Agali et Amadou Koufa il y a comme parce que c'est des Maliens aussi crise ina olu jɔyɔrɔ b'a la a se ka ɲɛnabɔ n'olu tɛ d'une façon ou d'une autre kumaɲɔgɔnya o fana tɛ sariya tɛmɛli bali dɛ an bɛ se ka kuma ni mɔgɔ ye n'i kan ka ɲagi fɛnɛ i bɛ ɲagi o kala o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ donc vraiment kuma mun fɔra hakili la d'accord donc maintenant ni ye faamuyali kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ voilà hakili la président Amani caman sinon an lagɛlikɛbagaw ani lamɛnnikɛlaw ye faamuyali caman sɔrɔ i ka nin kuma in bɛɛ lajɛlen kan donc n'i y'a faamuya sisan aw ka laɲini na c'est très normal et puis c'est très pertinent ani Yad Agali Amadou Koufa an ka se an ka kuma pour que an ka se ka solution sɔrɔ an ka nin jaabi in na ok d'accord donc maintenant o kɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ka bɔ yen hakilina laban jumɛn de e bolo ani kumakan laban jumɛn de e bolo ka ɲɛsin jamana autoritéw ma ani ka ɲɛsin jamanadenw ma ani ka ɲɛsin dɔnbagaciwale kɛbagaw ma pour que an ka se ka kuma kuncɛ voilà donc ale ka hakilila toujours kumaɲɔgɔnya in na kumaɲɔgɔnya Yad Agali ko tɛ Amadou Koufa kuma tɛ maliyɛn ko de don mɔgɔ bɛ yen n'o ye u b'a fɔ ko acteur parti ou bien si toutes les parties prenantes de ce conflit là kumaɲɔgɔnya ka kɛ n'o bɛɛ lajɛlen i y'a faamu même n'i y'a sɔrɔ ko Amadou Koufa ou bien Yad Agali de don an ka kumaɲɔgɔnya kɛ nin bɛɛ lajɛlen ni kuma dɔ de fɔ tuguni n bɛ segin a kan kumaɲɔgɔnya o tɛ sariya bali a ka baara kɛ i y'a faamu kumaɲɔgɔnya bɛ yen sariya fana bɛ yen donc an kɔni fana bɛ mun ɲini n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna la sariya in fana an kan ka an sinsin sariya kan yaasa sariya ka se ka kɛ donc maintenant kuma laban fana la n bɛ kuma mun fɔ ka ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔw ma o ye mun ye u k'a faamu k'a fɔ an hakili la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw de bɛ ka faga i y'a faamu a kɛra civil ye o a kɛra finitigiw ye o saya cayara kosɛbɛ kosɛbɛ saya fana kɔfɛ tuguni i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka diyagoya u ka b'u sigiyɔrɔw la i y'a faamu mɔgɔkɔrɔba b'o la denmisɛn b'o la u k'a dɔn fana k'a fɔ ko mɔgɔw fana bɛ kɔngɔ la nin bɛɛ la parce que ni kɛlɛ bɛ kɛ mɔgɔw ka kɛlɛ bɛ ka kɛ sow bɛ ka jeni u ka foro u bɛ ka bali ka t'u ka foro la ɲɔcogo bɛ kɛ u bɛ ka bali ka t'u ka ɲɔ tigɛ ou bien ni ɲɔ tigɛra i b'a sɔrɔ u bɛ tasuma dɔw gɛn o la donc ou bien jigiɲɛw la hakili la o ko ye ko mun a kan ka s'a kan sera waati la a kan ka s'a kan donc autorité k'a dɔn k'a fɔ ko jamana n'i bɛ jamana labaara yɛrɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana labaara jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw de b'u tigɛ ma k'o kɛ donc
ka jamanadenw tɛgɛ minɛ yasa jamanadenw bɛ se k'u dɛmɛ u ka nin baara in na cogoya min na i y'a faamu donc surtout denmisɛnninw autorité an b'a ɲini u fɛ surtout u k'o sinsin Mali denmisɛnninw kan n'a kɛra kalanni kunda Mali denmisɛnnin kalannenw bɛ yen n'a kɛra an k'a kɛ marifata ye Mali denmisɛnninw bɛ yen u ka ca minnu bɛ se ka marifata k'u ɲɛsin u ka fɛnw par exemple n bɛna exemple dɔ d'i ma an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen olu ta kɛlɛ daminɛna sisan an ta kɔfɛ mais a nana se yɔrɔ dɔ ma o kɛlɛ olu jamana ɲɛmɔgɔw u ka lasigi suba yɛrɛ n'o ye assemblée nationale o y'a voté k'a fɔ ko volontaire jamanaden minnu b'a fɛ ka na jamana yɛrɛ dɛmɛ kɛlɛ na k'u bɛ volontaire autorisé u ka se ka jamana dɛmɛ donc munna an fana ka mɔgɔw se k'o ɲɔgɔn kɛ mais hakili la an b'o ko kan déjà an ka mɔgɔw fana k'o ɲɔgɔn kɛ ɲɛmaa ye maa tan an ka mɔgɔw k'o ɲɔgɔn kɛ yaasa an bɛ se ka bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔ maliyɛn filɛ nin ye maliyɛn ye kɛlɛ an bɛɛ bɔra kɛlɛcɛw de la donc kɛlɛ dusu b'an kɔnɔ surtout ka kɛlɛ kɛ jamana ye vraiment an b'a ɲini an b'a fɔ dɔrɔn a ka waleya voilà donc maintenant fɛnɛ denmisɛnninw fɛnɛ ka kunda fɛnɛ an bɛ mun fɔ k'a yir'u la k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen tɛ ɲɛnabɔ ni kɛlɛ ye ko bɛɛ lajɛlen kɛlɛ fɛnɛ bɛɛ kɔfɛ kɛlɛ fɛnɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ marifata ye ɲɔgɔn kan ma kɛlɛ bɛ se ka kɛ moment donné ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ se ka na mais a mana kɛ cogo o cogo la an kana maramafɛnw ta ɲɔgɔn kama a mana kɛ cogo o cogo la an ka kumaɲɔgɔnya kɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn parce que an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn retrouver fɛn kelen na o ye Mali ye donc vraiment an k'o yɔrɔ lajɛ denmisɛnninw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in lajɛ jamana in mɛnna tɔrɔgɔ la jamana in mɛnna lanɔgɔ la jamana in jigi foyi tɛ jamana in na n'anw yɛrɛ denmisɛnninw tɛ donc an ka wuli an ka jamana in jigi fa an ka wuli an ka jɔ jamana in ye donc n bɛ se k'o weleweleda de kɛ Mali ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin Mali denmisɛnninw ma vraiment merci beaucoup ok an b'a fɔ dɔrɔn ko halisa ala ka jisuma ka fura ye ala ka ɲɛ ka d'a ma sinon hakili la premier ministre n'o ye ministre ka gouvernement ɲɛmɔgɔ ye hakili la a ye kumakan dɔw fɔ déjà mɔgɔ denmisɛnnin ba tan ɲɔgɔn si kan ka taa t'a dɔn a bɛɛ y'a ka waleya an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka waleya n'an b'a fɔ ma ko partant volontaire ka taa jugu kɛlɛ halisa mais an ka laɲini tɛ kɛlɛ ka kɛ an bɛ dugawu kɛ halisa se ka fɔ o ka se ka kɛ fura ye solution ka se ka sɔrɔ ni mankan in na cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko anw bɛ maison de jeunes kɔnɔna de la activité bɛ an ka émission la LUCAM ani CNJ mɔgɔw de tun ɲɔgɔn bolo n'o ye vice président ye Ama Sise an bɛ ka kuma paix et la réconciliation nationale donc le rôle de la jeunesse bi thème tun bɛ ka baro kan an b'a fɔ ko aw ni ce fɔ ni baraji aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma je vous remercie.